नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद दुग्ध उत्पादन रे राज्य को आत्मनिर्भरशील करने पर सरकार पदक्षेप नेउछंती कहिले मुख्यमंत्री। विश्व दुग्ध दिवस अवसर में गोपालकों को सहायता राशि कले प्रदान। देश में वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर दर आज 24 टंका ह्रास। संबलपुर प्रसिद्ध शीतल षष्ठी यात्रा आज राति नगर परिक्रमा करेंगे देवदंपति। एवं राज्य में आसंता काली वर्षा हेबा संभावना 8टी जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग केन्द्र। संपूर्ण संवाद दुग्ध उत्पादन में ओडिशा को आत्मनिर्भरशील करने राज्य सरकार विभिन्न पदक्षेप नेउछंती बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। भुवनेश्वर लोक सेवा भवन सम्मिलनी कक्ष में मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग पक्षर आयोजित राज्यस्तरीय विश्व दुग्ध दिवस 2025 पालन अवसर में मुख्यमंत्री कहिसंती राज्य में दुग्ध उत्पादन को बहुगुणित करने सह दुग्ध चाषी जीवन जीविका को सुरक्षित करने सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। 1423 कोटी टंका व्यय अटकल आम सरकार आरंभ करिसंती ये विभाग माध्यम मुख्यमंत्री कामधेनु योजना ग्रामीण अर्थनीति जो माने गोपालन करुछंती सामान्य पई स्वतंत्र फोकस करिबा पई ग्रामर अर्थनीति को रुधिमंत करिबा पई ये गोटे स्वतंत्र योजना एवं ये पंचवार्षिक योजना आमे राज्य रे जोड़िया पई चेष्टा करिछु। 15 लाख गोपालक और सेमाने यार फायदा नेबे उपकृत हेबे निश्चित भाव में लाभान्वित हेई परिबे। राज्यर ओम्फेड दुग्ध उत्पादक मानक सरकार तरफ लिटर पिछा 3 टंका अधिक दिजाजिबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसंते। एथिसह खाउटी मानक पई वृद्धि हेबाकु थिबा लिटर प्रति 4 टंकारु 2 टंका सरकार बहन करिवे। याद्वारा राज्यर प्राय 2.5 लाख गोपालक लाभवान हेबे। दुग्ध चाषी मानक 1 लाख टंका दुर्घटना जनित मृत्यु सहायता राशि प्रदान कराजिबो। एही अवसर में मुख्यमंत्री ओम्फेड बाल्टी दही A2 मिल्क एवं A2 घीर शुभारंभ करिसंती। मुख्यमंत्री 3 लाख गोपालकों को 71 कोटी टंकार सहायता प्रदान करथिले। एथिसह ओम्फेड दुग्ध चाषी को प्रोत्साहन राशि और 77 गोशाला को 10 कोटी ऊर्ध्व टंकार सहायता प्रदान करा जायछि। मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे गो उद्योग प्रतिष्ठा पई स्थायी पुंजी निवेश 50% और सर्वाधिक 1 कोटी टंकार रिहाती सरकार प्रदान करिवे बोली मुख्यमंत्री एही अवसर में घोषणा करिसंते। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम आसंताकाली बंद रहिबो। साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर ए संक्रांत विज्ञप्ति प्रकाश पाइछे। परवर्ती अभियोग शुणाणीर तारीख गणमाध्यम जरिया अवगत कराजिबो बोली विभाग पक्षर सूचना दिया जाइछे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसंता बुधवार दिन देवगढ़ जिला गस्तरे जाई विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन करिवार कार्यसूची रहिछि। देवगढ़ नुआ बालीरोईठारे निर्मित जिला मुख्य चिकित्सालयर नूतन कोठा समेत अनेक प्रकल्पर उद्घाटन हेबो। मुख्यमंत्री गस्त को दृष्टि रखी जिलापाल सम्मिलनी कक्ष में जिलापाल रवींद्र कुमार साहू अध्यक्षतार आज एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। जिला प्रशासन बहु वरिष्ठ अधिकारी ଏହି बैठक में जोग देइथिले। तैल विपणन कंपानीगुड़िक पक्षर देश में वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलिंडर दर आज 24 टंका ह्रास पाई। अन्य पक्षरे घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य में कौन परिवर्तन होना। चलित वर्ष एप्रिल मासरे घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य में 41 टंका ह्रास होइथिला। राज्य में कोविड आक्रांतों संख्या 12 को वृद्धि पाई। जनस्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र कहते कोविड मुकाबला सरकार संपूर्ण भाव प्रस्तुत अच्छा। कोविड रोग चिन्हट परीक्षण उपर अधिक गुरुत्व दि जाउछि। डॉक्टर मिश्र जनसाधारण को कोविड मार्गदर्शिका अनुसरण करने सह सतर्कता अवलंबन करने परामर्श देइछन्ति। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। संबलपुर प्रसिद्ध शीतल षष्ठी यात्रा रे शिव पार्वती विवाह कार्य संपन्न होइछि। ब्राह्म मुहूर्त देवदेव महादेव और माता पार्वती लौकिक रीतिनीति बाहागर सरिबा परे वर्तमान श्रद्धालु माने देव दंपति को दर्शन करुछन्ति। नवविवाहित देव दंपति एही अभूतपूर्व दर्शन पाई समस्त विवाह मंडप में श्रद्धालु मानक भिड़ परिलक्षित होइछि। आज राति 10टारे देव दंपति मंदिर बाहरी नगर परिक्रमा करिवार कार्यक्रम रहिछि। एही कार्यक्रम आसंताकाली अपराह्न 4टा जाए चलिबो। शीतल षष्ठी यात्रा संपर्क में संबलपुर आम संवाददाता रिपोर्ट। संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रा को देखा लक्षाधिक श्रद्धालुंकर समागम होइछि। शुभ मुहूर्त में नवदंपति मंदिर अभिमुखे अग्रसर होगाकु थिबा बेले मंदिर सम्मुख में महाआलती कार्यक्रम रहिछि।
ମହାଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବଙ୍ଗବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାବା, ମୋଦିପଡ଼ାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ଲୋକନାଥ ବାବା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହି ନଗର ପରିକ୍ରମା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାରଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ କପାଳମୋଚନ ଦେବ, ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବିବାହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ପଟୁଆରରେ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୃତୀୟ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଆଜି ଶ୍ରୀ ମଦନମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ଓ ରୋହିଣୀକୁଣ୍ଡ ନିକଟ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ। ବୌଦ୍ଧ ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ଶିବ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଦିନସାରା ଦେବଦମ୍ପତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବବିବାହିତ ଦେବଦମ୍ପତି ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରିବେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିବାଳୟରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୂଳସ୍ଥିତ ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଓ ପଡ଼ାର 16 ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ମେଳନ ହୋଇଛି। ଶମ୍ଭୁମାନେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆସି ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ବେଢ଼ା ପରିସରରେ ମିଳିତ ହେବା ସହ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିକାଶ ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାବାଦ ଗ୍ରାମର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କମଳା ମହାରଣାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ହାଫ୍ ମାରାଥନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ହାଫ୍ ମାରାଥନ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଜାତୀୟ କର୍କଟ ବିଜୟୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 1988 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ପରାଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କର୍କଟ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ତାଲିକାରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱ ଦୁଗ୍ଧ ଦିବସ ଅବସରରେ ଗୋପାଳକଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି କଲେ ପ୍ରଦାନ। ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ଆଜିଠାରୁ 24 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ। ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ରାତିରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଦେବଦମ୍ପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା। 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।